स्वागतं शुभस्वागतं दशम्यां कक्षायां शेमुषि पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितं पठन्तः स्मः। अद्यतन सुभाषितम् एवं वर्तते। अद्यतनीयं सुभाषितम् एवं वर्तते। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। पुनरेकवारं पठामः। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। It means उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते. Whatever is told, if you understand, you are not intelligent, because whatever is told is understood by even animals. Hayascha, horse. Nagascha, elephants. Vahanti bodhitaha. If you train them, they will also carry the weight. They will carry the baggages on their back, and they will load the trucks if they are trained. So like this, if you are trained, if you are understanding, you are not intelligent. You are just like an animal. Even animals will understand if it is told in a proper way. Anuktamapyuhati pandito janaha. One who can imagine untold things, he is the scholar. Panditaha janaha anuktamapi uhati. Whatever is untold to you, if you can understand, parengita gnana phalahi buddhayaha. Mind gets sharpened by the signs of others, not by the words. If you don't understand the words, you are below average. If you understand the words, you are an average. If you understand the signs of the people, then you are the intelligent. This is what the summary of this Subhashita. We will see in detail in the next. Now we will see the Padacheda. Padacheda of this shloka comes like this. Udiritaha arthaha pashunam api gryhyate hayaha cha nagaha cha vahanti bodhitaha anuktam api uhati panditaha janah para ingitagna phalaha hi buddhayaha. This is how we have to split the words and read. Once again, उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते. हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता. अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः. How to split it? उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते. हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः. अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितः जनः पर इंगितज्ञानफला हि बुद्धयः. Let us see the अन्वय. अन्वयं पश्यामः इदानीम्. अन्वयः एवम् अस्ति. अन्वयः एवम् आगच्छति.
पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। हयाः नागाः च बोधिताः भारं वहन्ति। पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति। बुद्धयः परेङ्गितज्ञानफलाः भवन्ति। पुनरेकवारं पठामि। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। हयाः नागाः च बोधिताः भारं वहन्ति। पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति। बुद्धयः परेङ्गितज्ञानफलाः भवन्ति। Even animals understand whatever is told to them. Horse, elephants take the weight if they are trained. Panditah janah anuktam api uhati. A scholar understands whatever is not told to him. Parengita gnana buddhayah parengita gnana phalaha bhavanti. The knowledge is thing which understands by the signs, signals, that is the intelligence. This is the word, the anvaya of this shloka. Pashuna, by animals, api, also, udiritaha, told, arthaha, meaning, gruhyate, grasp. Even animals grasp the meaning which is told to them. Nagaha, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। हयाः नागाश्च बोधिताः भारं वहन्ति। पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति। बुद्धयः परेङ्गितज्ञानफलाः भवन्ति। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। Even animals will understand whatever is told to them. Horse and elephants take the luggage on their back when they are trained. Panditah janah anuktamapi uhati. An intelligent always gets whatever is untold to him. Parengita gnana phalahi buddhayaha. The intelligent mind understands the signals, no need of words. This is what the summary of this shloka we are going to learn. Let us see the shabdarthas of this shloka. Shabdarthas are explained like this. Shabdarthaha evam santi. Udiritaha nama uktaha अथवा कथितः, told. पशुः प्राणिः गृह्यते अवगम्यते गृह्णाति। हयाः अश्वाः, नागाः गजाः, नागाः नाम गजाः, क्षम्यताम् अत्र नगाः इति अभवत्, नागाः इति स्यात्। इंगितज्ञानफलाः संज्ञाज्ञानम्। बुद्धिः नाम शेमुषी, अस्माकं पुस्तकस्य नाम शेमुषी, शेमुषी बुद्धिः इति भवति। भवतां स्पष्ट अवगमनार्थं किञ्चित् इदानीं सन्धयः, अस्मिन् श्लोके बहवः सन्धयः सन्ति। एकैकशः सन्धीन् पश्यामः। उदीरितोऽर्थः, उदीरितः अधिकम् अर्थः, उदीरितोऽर्थः। पशुनापि, पशुना अधिकम् अपि, पशुनापि। हयाश्च, हयाः अधिकं च, हयाश्च। नागाश्च, नागाः अधिकं च, नागाश्च। अप्यूहति, अपि अधिकम् ऊहति, अप्यूहति। पंडितो जनः, पंडितः जनः, पंडितो जनः। परेङ्गित, पर अधिकम् इंगित, परेङ्गित। पुनः पश्यामः। उदीरितोऽर्थः, उदीरितः अर्थः, उदीरितोऽर्थः। विसर्गस्य ओत्वम्,
अवर्णस्य अवग्रह चिह्नं पूर्वरूपसन्धिः अत्र भवति। उदीरितः अर्थः उदीरितोऽर्थः। पशुनापि, पशुना अधिकम अपि, पशुनापि अ अधिकम अ, पशुनापि सवर्ण दीर्घ संधिः। हयाश्च, हयाः अधिकम च, विसर्गस्य अनन्तरं च छ श वर्णाः यदा भवन्ति तदानीं विसर्गः श भवति। हयाः इत्यत्र विसर्गः अनन्तरं च अस्ति, तस्मात् शकारस्य आगमः, विसर्गः शत्वं प्राप्नोति। हयाश्च इति भवति विसर्गसन्धिः। नागाश्च अत्रापि समानं विसर्गानन्तरं च वर्णः, तस्मात् विसर्गः शत्वं प्राप्नोति। नागाश्च। अप्यूहति, अपि अधिकम ऊहति, अप्यूहति, इ अधिकम उ, इकार इवर्णः यत्वं प्राप्नोति, अर्थात यण् संधिः। प्रीत्यादरः, प्रीति अधिकम आदरः, प्रीत्यादरः। प्रति अधिकम आगमनं प्रत्यागमनम् इतिवत् अपि अधिकम ऊहति, अप्यूहति यण् संधिः। पंडितो जनः, पंडितः जनः, पंडितो जनः विसर्गसन्धिः, विसर्गस्य ओत्वं भवति। एवं परेङ्गित, पर अधिकम इंगित, परेङ्गित अ अधिकम इ ए भवति, आ अधिकम इ ए भवति चेत् गुणसन्धिः। सुरेशः, सुर अधिकम ईशः सुरेशः इतिवत्। परेङ्गित ज्ञानफला हि बुद्धयः एवं भवति। अग्रिमं पश्यामः तावत्। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः। परेङ्गित ज्ञानफला हि बुद्धयः इति अस्माभिः बुद्धिः सम्पादनीया वर्तते। भवतां स्पष्ट अवगमनार्थं किञ्चित् इव चित्राणां सहायतया सुभाषितस्य अवबोधनं कारयितुं किञ्चित् प्रयतितम्। उदीरितोऽर्थः पशुनोऽपि गृह्यते। When teacher is telling in the class, everybody is raising the hand, that I am understanding, that I am understanding. If you raise nothing is great. That means you are understanding what is taught to you. If you are understanding what is taught to you, don't think that you are too much intelligent. It is average intelligence who understand what is taught to them, because even the animals will understand whatever is taught to them. You can see nowadays dogs are learning many things, catching the ball, is it not? You might have seen. So even animals will understand whatever is told to them. More examples you can see. Even hayascha nagascha vahanti bodhitaha. See, the horse, which is naturally it runs, but when it is trained, it will take the luggage on its back. So it becomes a means of transport because of its training. Even you can see nagaha. Nagaha means elephants. See, in the Kerala how much luggage they are putting on an elephant. Even the forest department uses the elephant to load the trucks, is it? So this is what we see in the pictures, movies. Even the animals will take the luggage if they are trained. Anuktamapyuhati pandito janaha. Here I am giving you the example of first picture tells about Akbar and Birbal. How to identify? See, the king is guessing. Anuktamapyuhati. They are speaking something, but the king
is understanding beyond their conversation. That's why he is called intelligent king. Akbar is an intelligent king. If you see the next, when Shivaji wanted to hug, Shivaji is hugging the Afzal Khan, who is stronger than him, when he invited. So you can imagine, beyond the words spoken, the kings, they understood. That's why they could rule for such a long time. Anuktama Pyuhati. This we can find even in the society, that you see, the ladies will understand very quickly. When two ladies are gossiping, third lady will understand without any microphone what they are speaking. This is the intelligence level. One fellow is showing the roses, but she understands his intentions with his smile. This is called intelligence. A chess player, with the others move, he imagines third and fourth move of the opponent. That is called the intelligence. So this mind should be very sharp to understand the signals given by others. Then you can think beyond their imagination. Then only you can be successful. My dear students, be sharp, understand better, and live better. Have a wonderful life. Bhavatu Shubhadinam, Bhavatu Anudinam. Hope your future will be very fantastic. Thank you.